Shalom, sonong kesabuan, sonong sabat kumakoy sana. Bersyukur toko kumak pinorohingan sebab minang tamong dati lebih po timpu pandemik COVID-19. Bersyukur toko halipia amu toko korikot id gereja moy sambayang sebab PKPB nga onsiko toko tu ogumu hamba Tuhan iagaya ginawo poposodia ti kebaktian online. Sabat pertama kuartal ketelu diti agaya ginawo daerah Beluran popaharo kebaktian online in Bros Dusun. Agaya harapan dahai supaya abarakatan teko ngawi maya ti kebaktian diti. Tuhan memberkati. Ponsiko. Salam kepisenangan terus sahabat kumadati tensanan alasan napudot ang sonong-sonong ngalidas toko dada tensanan iti. Bayan iti tilambuson toko ababayan karo sahabat iti miyampay mamoloho ko di terpinay losod dan memeruan dati dan di salon sambayang. Bahkan nanti berdoa. Tuhan tak mendahai pengen kerjaan di sorga. Bersyukur hai kemedia tama sebab tema sadat alumis pinatahok madahai. Nagaya dapat lambus belajar di Bros ini melalui di Alkitab. Ampunai kesalahan dahai tama melalui Tuhan Yesus terus selamat dahai. Amin. Sonong kosabon sonong sabat kumadati toin sanan. Sabat diti popolongbus aku do laporan mission it kitulu sikulan montok Liberia. Pinosusui di Bidalington teh iki umur 5 tahun tinulis di Andrew McChesney. Bidalington nopo tinga nakagayo isuang garaja Kristen. Tapak nopo daunga semulun daikon hilok garaja nopo tina daunga menambayang kumadit onong gota sumaki. Tina nopo di Darlington ti osonong temot o pelayanan daw kumahilot garaja. Nga ako piyo itapa daw tu minongoy suang di tinemungan ponsusurung sumambayang di rusot tulun napatay monggoit dadi itanak daw Darlington sumuang di tinemungan diri. Kadi tapa di Darlington, oyo tanaku, inopo kamolohinganu tongon suai kamolohingan nga nakajadi pananut di tinemungan iya nga musiti tumanut. Tu sora apatay oku, iya indo sumulidoho. Nga i Darlington orohian dot tumanut toy semuang di tinemungan tu koilo yaw dot inopo pananut ngai di tinemungan diri nga sumamba dot rusot melohing diolo it lain nona patay hilot nuluhan Liberia. Orikot na pondo i kopo gumaan di tapak di Darlington mongoy nondo yaw hilot nuluhan Liberia i apat jang pamanahon mantat it kampung papaharo yaw kohubukan toy kaapakanan sumambayang kumadi rusot komolohingan diolo. Soira korikot maso momutanom sumambayang no itapak di Darlington. Kait sambayang daom oy adu aki korikot ihai kumadi kayu bayno tu memutanam yahai diti dumodahay mokianu yahai mando kayu barakatay tumuon dahay dot ogumu dait anu dahay tuawa di totonomon dahay. Sera mogontian itina di Darlington sumambayang no kakaitapa di Darlington kadit sambayang daom oy adu aki korikot yahai moy poki barakat di koruhangku. Seira haro masuk penyakit ontok it kampung semambayang no i tapak di Darlington kumadi kumolohingan kait sambayang daw oy odu aki korikot yahai memoloho di koyu tuno ontok di kampung dot penyakit. Asaru itapak di Darlington popolubuk toy mengorot dot manuk haro takano it piring maan po sumado kumadi rusot di kumolohingan. Iduanan nondo daw itakano manuk itana uli diyaw hilot lamin. Soira ngoyon di tapa Darlington intangay it pinosurong daw kumadi rusot kemolohingan aiso taakanon irit pangakanan munong kayaan tumod indo yaw sinimbar no sambayang daw. Aiso pengkukurayan di Darlington ayaw milo moboros toy ka amuk tumanut di tapa daw. Ngai no po tina daw haro mingkokoton do to girot. Popoylo yaw dat amuk kapyo tumanut pobuaton di tapak Darlington. Songira no po somididia itapak Darlington mongoy hilot nuluhon
Sumambayang mararaw no itina di Darlington mibok menghilat kampung suai. Boros kadi tina kuma di tapak Darlington, mumang oku i Darlington juma di songulun Kristian. Asaru i Darlington mongoy hilat sikulan minggu monikit dot tadaw minggu nga ayaw karati nunu komayon hilat suang Alkitab. Insan timpuh harus songulun penginjil tulun Adventist no korikot hilat kampung dialog om pinapatarang tadaw sabat tadaw koturu. Minambasa i Darlington di kemoyon det tadaw sabat it suang Alkitab di kumoy sa nogi. Om minambasa i Darlington di kemoyon det tadaw sabat it suang Alkitab di kumoy sa nogi. Om minokiano i Darlington kumadi pastor gereja Daud dot paparati toy pepoilo honggo kopiot tadaw sabat dit otopot it hari anam ko toy it hari minggu. Nga i pastor gereja daw kano popoilo om aisot tiso piang nuludan boros Alkitab it monukung kebaktian dot i tadaw minggu no ponga tadaw kondarangan. Boros kadi pastor kumadi Darlington tanaku tadaw koturu no ponga tadaw sabat. Sumambayang tokaw tadaw minggu montok mamuhondom om mamarayaw tokaw di kinotungagon di Yesus manta di kinapatayan daw. Manta di panarangan om pewayaan di pastor asanangan di Darlington tumanut do boros hilot Alkitab om no konsuk diyo it suang gereja Adventist. Ino po di tapak do dinga adina sanangan di kinaputusan di Darlington it siminuang dot agama Advent. Itina no po daw nga asanangan no kopio. Orohian tomot i Darlington juma di dot so mulun pastor sumambayang yo kasari supaya dot insan tadaw kajadi yaw pastor. Aiso po seminar Adventist hilot Liberia, jadi mositi mongoy hilot gana toy ke hilot Nigeria tu harus sikulan teologi. Nga iri poko onto bondaw, koilo i Darlington i tina om tapak daw aiso tusin popo sikul daw. Jadi kumina raja podi yaw menimong dot tusin maandaw moy sikul. Tahun 1000 siam nahatus siam hopodan siminuang di yaw politik om no pilih yaw juma di parlimen negara. Hara di pemusarahan di Darlington dot aku nopo kotimung dot tusin pembayar sikul teologiku nga kaano aku podah memonsoy toy ke papa harus seminar Adventist hiti Liberia supaya toin sanan tanganak om pemulakan nga kaano sumikul kadaw. Sentahun mantadi no pilih yaw juma di parlimen minomonsoy di yaw iso do peraturan rang undang-undang papaharos sikulan University Adventist Afrika Barat hilot ibu kota Liberia Monrovia. Sera no rekod 6 tahun di Darlington poin karaja hilot parlimen tingkot no di yaw mantat di karaja daw sabab gumuk tomod it cabaran awayaan daw. Haro roswa haro po i komoyon dot pertubuhan rahasia. Minongoy di Darlington daftar suminikul teologi hilot di University Adventist Afrika Barat. Baino no podi nga i Darlington nakajadi iso mulun pastor Adventist presiden kuma misi Liberia Tenggara. Hinombo hilo no poti nga menerima wa okon mantat di persembahan sabat ke-13 kuartal diti tu memonso yelo iso sikulan tanganak hilot bucanan. Monong kosikau oku kumadi kinorohingan tu mino moloho dohok kumaraja it salom pelayanan dawu popo sedia ditulun montok dot korikatan di Yesus kumain dua it amun alai kadi Darlington. Konsikau tu haroko puhangan di koyu manhak persembahan sabat ke-13 montok do memonsoi sikulan tanganak hilot bucanan Liberia inarag maso parang sadaran Liberia. Irinos laporan mission it sabat baino konsikau tu umi kenongawu. Kapisanangan tadaw sabat kematon pinaingay. Itino ringkasan pelajaran sekolah sabat kaiso di kuartal ke-3 tahun 2020. Tulu no pelajaran sekolah sabat terbaino nga nakuro tu bersaksi atau nakuro tu po susui atau po patilambus ti pelajaran senangot sumbayang tama dahay surga atau dia hai sabat ti lisi gompit dahay
Nakano kagahay timpu da belajar ti sekolah Sabat. Umarap dahay pimpinan Roh Kudus no, imanak dahay da pengertian. Itino doa dahay isalam ngaran di Yesus Kristus, Juru Selamat dahay. Amin. Nakura tu bersaksi. At apalan to kanabanga kita in 1 Timotius 2 ayat 3 4. Mai ku bacao isalam bat Melayu. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kalangan napada kinarhingan nga supaya insanan napada tutulun nga asalamat. Umamit dilisih daw. Simbanan da itu tulun maya di Roh Kudus. Om asalamat semua di kerajaan daw. Ay sesuai kalangan da kinarhingan lebih kagayo mantad ko keselamatan teko. Ina polisi daw nga ay seorontog milas sukatan. Ina parahmat daw nga ay sekompokon. Pengampunan daw milan oyon. Nga iti na po pamagunan dan nakadusa nga harap kapupuson. Iri na sabab toko bersaksi da dan pangarikot ti kompokon ti pamagunan. Bersaksi toko pasal nuno. Ay sesuai nga papoylo pasal Tuhan Yesus. Manusuy toko nuno inabuat daw dot minanalamat dati. Manusuy toko pengkuro Yesus minanimban kawawayo rekwasyan dati. Nagi papasusuy kebenaran di boros daw isuang kitab. Om pasusuy di tabiat daw di sodang kapiyo. Nakuro tu bersaksi berseban aliba nga atau ringkas kadit malam pinadusun nga supaya selamat may datulun. Nga idringkasan diti manbung kaladon takuri pira-pira sabab nakura tu bersaksi. Koi nak kumaisa, nakura tu bersaksi. Sebab nga menahak toko berpeluang keselamatan, kumadi tulun di osuyan toko kabar keselamatan. Di Lukas 19 ayat 10, minabar sepengka. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus napa nga ruminikot Minoy pupasadia daruhan keselamatan. Kumat ainsanan tulun. Nga ina padit karaja dat magihum bat iso jiwa nga iso tanggung jawab toko pinanuhuan da kinarhingan. O kita toko gambaran dat peranan toko ti Yakobus pasal 5 ayat 20. Bahasa aku. Barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, dia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Ila dapat perkataan dia papatuduk dat sosangulun atau secara individu kan Melayu. Dat minanalamat ditulun dan nakansadu mantan kinarhingan. Kumain na pa nga mampai toko dot karaja manalamat datulun. Jadi Yesus pinapasadia dalam keselamatan, yati nanuan tanggung jawab, papasusuy kumaten sanang tulun. Nakuro toko tu bersaksi. Sebab kedua, paparikot katodon kumadat kinarhingan. Serat napod harsangulun at bertobat nga atod tamod at kinarhingan. O kita toko at ayat perumpamaan papatudok na katodon na kinarhingan serat harsangulun bertobat. O kita toko ayat id Lukas kahupodong 5 ayat 4 gisam kahupod. May ko bacao balan ko membaca di bahasa dusun na bayna. Isay id pagyalitan na kayo it harahatus tinan na kambing
sekiranya atagak pasanginan atay tang kiadan ni siam na padom siam dahil pangkatapan mibok moy pagihum di natagak gisam makita makita na panda nga saanan nandad muli ngampay atod tamon karikot na panda dilawalay nga halapan nanda it sang kadua maboros kuma diala kano rumamay atod ngampay dah sebab nakita putik kambing kud nataga hilad ayat kumaturo paborosan ko kumada kayo paingkaan lagi harap atodan hilad sorga sebab haros sa ulun nit bertaubat katodan dit penlebi mantan ke katodan sebab dit siam na padam siam dit perlu dat pertaubatan mungkin atau kasangkuran menjiwai ritit gambala kambing tu yatin apa nga akan kaum gambala nga haratit perumpamaan tisa kago it sumusuhut ikasudang kumadaan sanan tulun itit pemagunan kita menutun na bangsa hinta ito ka ayat kawalo o kasiyap it Lukas pasal kahapadam 5 ditinod di maiko baca atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya tidak menyalahkan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya dan kalau ia telah menemukannya ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dirham yang hilang itu telah kutemukan. Ayat kehopon di Lukas pasal 5 mai ku baca aku berkata kepadamu demikian juga ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertaubat. Sebenarnya kau ngai perumpamaan nepeti nga papatuduk katodan dekinerhingan saira haros sangulun bertaubat. Ina perumpamaan nasanginan na kambing dan natagak gede nga papatuduk lisi dekinerhingan. Ina perumpamaan sakaping tusin dinar dan natagak nga papatuduk karubatan dekinerhingan kuma titulun det nang kadusa. Jadi serak to det bersaksi serak to kay humat isa ajiwa dina tagak manahak det katoden dekinerhingan sang kayu surga. Nah sabab pak umatolo nakur tu bersaksi toko supaya sumuni kerohanian toko atakan po bersaksi nga miagal toko matinda di rahap komain laut mati ina po laut mati nga ay sa akulungan aga penremut di rahap kagayaan ina po di ko sinandawag daw nga nadalaan gisom dat ay sa osada tang kuyuh tang dipan dat pempasin hilang. Itu napakurnia keselamatan dan naramit toko mantad dat kinerhingan dat toko no paluyungan kuma tulung suai atau toko no bersaksi nga inabandahi kerohanian toko nga miagalin da di laut mati sumuni matay nanda nakur tu bersaksi toko sabab kapat mananud susuhu di Yesus Kristus. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 menebaras tengkah. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya
jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Maksud na pagkinarhingan nga may asalamat da insanan dititulun. Sebab di sinuhu toko da bersaksi atau posusui ditit kabar selamat. Susuhu di Yesus ilan Matius 28 ayat 19 pengkah balaikun pepadusun ibak kau na jadian na dat pananunku ay sana na tulun. Sabab kelima napa donakura toko bersaksi nga aunsub atau nonsub sabab dilisi di Yesus. Isalam 2 Korintus 5 ayat 15 minaboros. Dan Kristus mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ayat diti pinapaila dati minatai Yesus ganti dati. Paingkuradi kapurimanan toko atau kanang pudi onsub bersaksi sebab lisi di Yesus kumadati. Manahang pun isa gambaran mengenai onsub sebab polisi. May toko na pawasan isa cerita na pengkah. Haradua tulun minangay panginsada di Rahab. Sangulun na po mantadela nga amulok po. Sangulun na pa nga 50-an na. Nakasupan niya tangos sa tapuhan damo tayo Rahab lakon na tagayo. Kasambalik na di padaw dila kalonson nga iso no hinjaket keselamatan. Boras na pandit malahing kumaad di tanak atau kumaad di tamulok. Andu iya lagi memakai ti jaket. Iho na pati mabulig kamandat malahing na. Nga iya na po nga amulok po. Asadu papanahan. Nga pasan ko kumadia kalisi na di keluarga ko kada talikuday yelo dat kahimagon ni kapasian no. Jadi pegkorei persaan di tamulok tantu na dat rumuba isya di lisi di molohing ngede. Saboleh-boleh na po nga manamuli isya di lisi di molohing. Miampay papatudok lisi kumadit keluarga di molohing ngede. Iti nasabab na ko tu bersaksi tako. Manamuli tako dilisi kinarahingan ali piadat mila dat samulia nare. Oleh sebab aku kailan nunuh perkataan bersaksi idbar sadusun rahyana pun menarang taniba nunuh kepiat arti ditit bersaksi. Paingkurahin arti dari kosan dat kepiat. Bersaksi na po nga akan niko manusui tadi nunuhi narango. Maksud na po kapya bersaksi nga manusui nunuh it nakito nawayaan toko sendiri. Jadi pelajaran di bainadti ikitulu atau bertajuk nakura tu bersaksi mengunsub nagi dati supaya pagirat kapya piramutan toko di Yesus Kristus supaya haro it susuyan toko nilah toko ndada bersaksi. Gisam hiti na ringkasan pelajaran sekolah sabat toko baina. It kitulu nakuro tu bersaksi. Kana toko sumbayang. Tama dahay sorga. Kung sikaw ginaw dahay manang kabayahan kumadia sebab kesempatan dahay belajar pelajaran sekolah sabat. Hakon dahay kasari. Sebab pagirat kasay piramutan dahay kumadia. Gisam har kesaksian dahay sendiri. Mantad pengalaman dahay sendiri. Itina doa dahay isuang ngaran di Yesus Kristus juru selamat dahay. Amin.
toit ko tumbayaan tamato ko poinganda dilo poposo diakyonon osono pogun mas isorga miti mundo kolilo tinu isorga pogun mas isorga miti mundo kolilo tinu monandik to kolilo tinu Tondigon sorga kon sasamo Antay o susah sonodi Ipamongunan to potwagu Pogun masi sorga Midi mundo korilo tinu sorga Pogun mas sorga Miti mundo korilo tinu Kotama kolisi handahai Royo hondahai ngaranu Yesus minanalamat dahai Mantanu soong kapatayon Pogun mas sorga Miti mundo kolilo tinu sorga Pogun mas sorga Miti mundo kolilo tinu Senang kesuabon, senang hari Sabat, kumatain senang di pembedangai, it makinangau, dat itu pelajaran dukman ku pasusuya dok madati, inang bawa ituluh dapat pelajaran dat numan ku, saya nggak kaguli kagu. Isalam na kitab kejadian pasal iso pinapailah dok madati, dat pengkukuro hikinarahingan, dat hal minuman saya tik menggunakan. Tentu rekan-rekan dengan saya menggunakan akan kami nagangati siya di Lucifer. Lucifer. Tu Lucifer na pentingnya wan saya rekan-rekan. Jadi siya miladat penghampit tersalam momen saya menggunakan. Ina po hi penghampitnya kinarhingan tama, kinarhingan tanah Roh Kudus. Nah segera na po di Lucifer ta nangatan dengan Lucifer menggunakan nga dia senangan siya. Tuminago di siya, mangaray ke siya dat aadil kinaringan. Numan di siya kipina malaikat-malaikatnya dat sumap kinaringan. Ina pahit paunayan ke alasan di Lucifer dat tumugo dat tayo nangatannya yun patwa di tang malaikat di sorga. Jadi alayak dari siya dat angatan nga Asyik na handa bandat iyo na paham once saya dikenalingan. Jadi man tadi haradi hal peperangan dipilitan di Lucifer kinalingan. Nga Lucifer nala sebabnya iyo na paham once saya dikenalingan. Ayat milisir cuma kinalingan. Sehingga na pedinala Lucifer. Mugani mumuhdi siya, tagadi siya. Ngay di siya sila idin. Tu inapahit sangiran non saya tulun, non saya kenalhingan, non saya duduk bida-bida. Numando pa yun na itulun dahilan idin, Adam o Hawa. Nahila, nakarikatin Lucifer, ngatuntak na pa diyo, kamandan trogon na di siya, to arat na diyo, minay siya suwang di hay tinandatulano. Minabura siya dokuma di Hawa. Dat inapahit
guas da kayo tua daw diri taman idinnya adila akanon itu sana deh nga kan penihawan sumimbar akon ko yadi ina po tua da kayo dahitin identinya ila dahit akanon ka kinaringan ka iso na tahan da akanon irino hit inano hit sinalakoy no kadi awat simbar kan apa dirogon nga akon ko iyadi kinarhingan mumang da kaidah ko di arat ang usunong sebab di minaga dua kinarhingan mengakan di mengakan ko da panda dinya ngagan ko di kinarhingan ka iti no iso penipuan di rogon do kumari hawa nah bailan ko kumadati iya na po di taman idin tentok kidinga dini pari-pari pamanahan dia di adamong di hawa jadi nasimbayan di ka minilah di rogon do minanipu di hawa tu aisa apa nakiki sia aisa omogodo di sia nah karikat tadi adam di anu di hawa di tua kaya makanan di adam segera akan dia dapat kepe ka mandira ganda kaya da il aratong sunong tu tentak napadinya na kita di adam na kita di hawa ikaruhang usai tandu tentak di ila kedua nakalabas segera na nakalabas ila haro di keperimanan di modasi tumungong jadi majelah desa hari kat kinarhingan dari taman ini melahu di adam boko karena pada damong hiti hai modasi hai nakuro tu modasi ko ne ko na ko di pangakan di tua da kayu na geduhan ko simbarkan apa di adamnya ila tandu da tinhat mudoho nanahat lahu sangira ihawa di nuhat kinarhingan kana po di hawa sumber nga padi tulano tet nan sa ini kemana po nga aiso i magakun nila dat nakasala yo nga hardi ka magita tandas jadi mantan hila di ila dapat diham noyong dat mantan di idin segera ada noyong nga hila dapat di kinarahingan nga lima oru lagi nawang do dat ahin na hila apa yang sumpuk do nah di ditino naraitan di kinarhingan ditontok na pinayan nila dat idin dat mo iko na papangakan nila tua na kayo dat itanga-tanga ti idin na pagodan ko na ko nga matay ko mati ka kinarhingan nga segera ilan kan ay minatay harap ditulundot mo boros sama ada memain-main ke tempat kepita ay tempat kepita hatila dekat napuro dito minatay adam di hawa di tempat kenakakan dito ada kayo di pinagaduhan kinarhingan sedangkan boros na po nga matay ko mati o di kinarhingan ka nah tayo tabarani ako po di kinarhingan nga sama di kaman kutino sama adan tepat-tepat nangkun i boros itu lunik ke pemain-main ke saya bilang nah ini pwede lang kinarhingan ako doon mantan di napaduso hila kapatayan harap itu mantalan dila. Pamilan ke beras sesuatu kita. Segera ada kenapa harap persembahan kain ihabil iso mantan dila atau di kinarhingan iso amu. Sebab nga ina pahit iso kain sendiri nga tuminanong dat inang pahit pinanuhuan di kinarhingan. Persembahan mantan di domba ikirahat. Jadi sebab letaknya simbari di kain persembahan harus di ginaw de mosolon tumogon ilan akibat dosa ini bisa mendat numando pataya itong pinado habil nah ilan no komen di kinurhingan itu matay ko mati hal itu ya ada memhawaan na tentang ng kanila nga harus di kapatayan dan tidak bantalan dito tanah itu sendiri napatay segera ada harahi para saan mo sa lang sabab na nakadusa. Nah,
Segera demikian di kinarhingan ay pinapologos di adamong hawa dat matay pati lombos. Nga inanahaki siya isa opang harapan dat kumadila. Isalom dat kejadian talu ayat 15 pinapayla. Dat inapadi keturunan di tandu ang keturunan di tulanut nga harus pisangadan dia lah. Karena pa sila inapahi keturunan di tulanut nga memabak di tatan di keturunan di tandu nga keturunan di tandu nga memabak di tulu di tulanut. Kemudian apa nga Rogon mematay ni Yesus nga Yesus kadaw nga mamatay di insan tadaw. Jadi mantap di sarita di hila atau naboras di hila di tepat-tepat kepiadat akan jadi Yesus sendiri. Nah ganap mandi tulanut babako papangilo atau tapando. Inambo Yesus napatay. Nga inapohi rogon keturunan itu lanut kan jadi nga apa. Tadaw sumono memang kenapi. Pampinanya tinsanan Yesus nakari katahti pemagunan sabab lisi da kinarhingan tama itagaya dok mati pemagunan amsuan pay hampit na yati sa pagawon sa iyo bida-bida minamay pamanabos ditulong na nakalusa supaya ila kano da keselamatan kago atau kabuli kago itaguan keringan. Nah, kinapatayan di Yesus sabab lisi dokumen pemagunan ditulong nuno dihadapi semuli nuno didati perbuatan simbar takut di lisi kinaringan dokumen do salam dat Yohanes kepada 4 ayat kepada 5 pinapilo kumadati dat ada Yesus kondisi kau na pagkumada ho panuda nadakol perintahku atau hukumku alit ya na bersepuluh sendiri dat ini hukum nga apa selamat kau Yesus imang atapat tapi ini pahit hukum dat panudan taka hukum dik narhingan napapatul da tabiat kinahanglan da kusuno. Nagi ihukum da tinhakin nga kumadati upay natin hanggat ako kasala. Sangira ako kasala bila tako da umuri mandi bila tako da monsay supaya ako na kasala. Ini kasalangan di hukum da kinahanglan. Intan piyahit ti pamagunan. Sangira tako mangalanggar da hukum da karancan nga kasala toko hukuman toko biarpun kemudian apa selamat di hukumnya milahi kemudian apa selamat contoh dapat pantoknya harati kemudian Lampung Taropik di leralan segera dapat hartu lundat pemelanggar denga tantu dat bahaya nga pemelanggar nga selamat di leralan harap kita takut hilang tamo TV atau YouTube dat harahi mulangan di Lampung terus dat talanggar di hai sanganu di Tralan minum darangi hai tulun di nah ila nah akibat melanggar hukum pegu kuda takut dan mengalanggar takut hukum biarpun kemudian apa selamatnya harap kesenangan di hukum tuh kira beda itu pas selamat nanti salam keadaan tak cuma bila meralamat tapi masuk surga segera hukum natanudan Yesus apa selamat hukum apa selamat nakura tu tinulis si Paulus at miagalde nakura tu binar si Paulus at apa selamat di hukum tentok na padilain nakarikat Yesus ti pemagunan tidak rimo ditulun dahulu isir minagako nila di kinarhingan atau Yesus tu kinarhingan nila manalamat tapi hukum na po adat dilo nga atat dilo
setia dia mengikuti hukum. Makan pianga bisa menjadi sikuhat ogan. Menakira dat tulun ditakan ke seiman dia dat makannya papasalaan dia. Tapi Yesus sendiri kinarahingan belum menalamat tinulak tidak bahkan pinasalit. Sebab di Paulus neburas apa selamati hukum. Yesus napa selamat. Nga kadi tulun deh. Yesus nu tanudan ataka tanudan hukum. Nah, tapi naik kaman kurtino dat ini pay hukum deknarahingan perlu to katanudan tu iri tabiat kenarahingan lumis iri lagi tanda dan alisi takut kumakin ingat. Yesus pinapay kumadati dat aing sana itulun nga kalisihan do ay so ikomendat talib-taliban ay si komendat pandang bulu nga kalisihannya do sama ada tulunat arat asanong kalisihannya do sebab di sinuho tako isalam dat Matius doon ang walo pinapay kumadati ad Yesus ibok ko no main na ko sunday nga tulun di tabar mantadaho main da ko ila ko jo jadi da ko ila pananu daha murid ko kat Yesus andaman da ko iha na ko manutano da ko kasada ko gisong da ko papan isa ibilin di kinarhingan na kumadati supaya mantap sunday tulun da keselamatan mantap Yesus. Memang insanan tulun kailan Yesus insanan ni beragama Kristen nga menangkuan Yesus dan dia selamat. Tapi aila paingantok kapiahi penangkuan dila dokumen di doktrin Alkitab. Harap pira-pira doktrin adila tanudan sedangkan Yesus sendiri menanut di. Jadi iri keperluan to kalau ada pailah ditulun halipian beragama ila to langkah-langkah ditulun. Kono perlu may pailah dahay dat agama dat yahingan ti agama ka. Nga boros na pa di Yesus nga pailah ila ti sana. Jadi kaman bata pinay nga iri na pay kaman dat tanggung jawab ta ti sana. Nah, tentok di rohani Yesus tumakan hilang kerjaan sorga. Harus boros do dokuma di hait murid-murid. Dat muli yau mayo pasadia datinon buat buatnya dati tesan debain. Kan saya pendariham gumuli yau may dati. Nah isa janji ditolong dokuma dati tensanan. It nambah hit anda dadan takan tipu bain. Nga perlu takan bekerja buat kineringan. Itinahat tugas itinahat ng dat kumadati ini titikin to yung mandat alisokon to kali. Nah baru saat kita yatin pom lampung, yatin pom surat. Dan kita datulun, abaca datulun. Mantan ko malu-malan toko mila datulun dat tangan. Sama ada toko-toko depanano dat keran ka amo. Perlu toko didat menjaga di hai dari perbuatan tokoh supaya bila jadi kesaduan atau ya kesaduan datulun demi ketukuman kebenaran. Hara insan tempo di laidat makarang pun tengka bersetudun. Mungkin dat harana kita dia dat perbuatan di tulun di seiman dati. Kan po ditulunnya kan po pangajaran dilat isdi kah. Boleh pengkam ka termasuk nahit tamahat manakau nga nakuroh may ko hindi ka ako rita ni titulun to aya sanang nga nakuroh may ko dito ay pengka wagay si gulo ka kaman pang harapin na buat itulun ni didat ita kontak do sang penintangan ditulun ina pa itulun nga tulun dah di tampina ambalu takadan suai adit agama da suai. Jadi mantadeh lo ya galit jumani kontabon da tulun da rumika kumadati atau menano di dati penangkuanan sangira da harta kita. Ini sebab
kita pernah yati sebagai surat. Bila ada tuduh baca anik proposin toko. Sanong napa proposin toko mihanong di kawo barisan toko nga damun ang kana tulun. Nga napa amiagala di tino. Kalau tulun das SDM pengka kaham ay la katanon. Jadi pinay ngay iti bila toko ada man si banay son proposin toko supaya ada rin jumadit isa konto bon nila tulun nasuay dat rumiketok medati sengira dat mantap harus semuday dat kumah di kebenaran tinahat Yesus dat mantap pelamusan kuman yela. Nah kali pupusan itu hai pelajaran toko arhiana kudit menuritan isaat sarita di tepat kepian nak kejadian harati mikaruhan ira nabatim kita nakat iso nang hida tanak dakusay insan timpo sesedapon no miniado hila ka misang kiwalela iti nabi ako basan dat mikaruhan kay nang harap isang kiwalan nga asanong dahom harahi ka man misiri baptiso ataupun pati lembusan ni hay katutugan nga ira napatihom sagira misang kiwal napaditan ide nga na record kapiyahit katatagan daw kuminaw siya pamungkot-mungkot tadi siya di kadi siya di mo gidu ako mundorong iti dua lain yo ni tarat ka ako nandi siya arati yo di tetaki di jadi pagidu na dia di nga sebab dat ayo kay na pakaian iyo na pati sa ngulo na tando miso sa ite ang kabaran na tando ang kusay kay jadi ay siya di katama dum nagido ko piya nga lisak-lisak padi siya atau ada dandado padi siya nakasadok musumadok na di tumalok na di madasih na di siya di sa ngulo niya tando siya beli di siya di karikat na dolay numan di karuhang daw ikusay parimo siya senang senang nama sanam na dilente nga suai na ditimpo pisang kiwala di kago ila de na bayno kadi kusay biguluh na po iya minagido nga buminuli kay kago bayno na po iho katun na magido ka pamungkut-mungkut tadi siya de paswanga na siya nilanok na sangan baray foto ko ipay salabit ka nuno mungkin na sukaduagon ko mana kay di salabit nga kay latit ay di tanga malahing-lahing ngay gina tiniti pinanan tanga baray ay so po dati kantong sikut kadit bayna tentak tidi nah pemanaw di siya nga beres na po di kusay da kumali tando karuhan do de tinta do dibok nga mayno piara o ila tanah kita ako no gumuli dati dua lain pamnigitan ti kapisiya hit batas do dita gumuli sagira ko buli naka panaw siya pinakaan ito siya nga minay kabun memutong gata mesina di na pagadilanya harap ka manumay kabun nga jadi tayo sa di tarang ko bayno to ang kikaraja nga di tang sanong nga pitulon ay sa di ka mandot may kabun jadi sagira isin minay kabun ila di siya kabun di ay siya pinapailad hanggang kinenon ay siya pinapailad hanggang nuno karaja daw kumali karuhang daw jadi lain-lain suminaki ti tanak dia lang. Ito na po di itanak dum na salot dakutur di tanak parisaw di dakutur nga ay si sakit. Nga ina pa nakabungong ay lanit tina dat ina pa nakabungong di tanak daw nga langadon di tapak to asaro itanak dat aray dat tapak daw hanggang tapak ka. Nah sengira dat di ay sige mo pembuatan lain na kadala di purimanan di tanah sakit do sakit telangadon kapatay dio di sangira ko di napatay ngadi pasiara dat radio dat ina po hay tanak di nga napatay di na haru na kaliban ko ditino di na po disumnaki ti tanak di apa uran kepiang nga na ipasiara radio monhu di hay malahing di tanak na kusay muli
narongo di tapak di tanakit siaran radio di poli dong amu na minuli itu numana ko piso do gutay batos do gumuli na bay na di napatay pasiara kago radio narongo siyo amnela di siyo kan pada siaran napatay di tanak dia kuoka mandi lisok ko popio kok lobongo kali kobasan dehilag kaya nang napengkanda ka aku di sorong nunuhi kinenan di tadaw napengkanda jam napengkanda ina po hi tapak di tanak ngak patunod ikaya na amay na dio di ngakon ko sumnan di katiyod kumadi kinenan nga Malaysia panturapik dat may lisok di kayo minim somok di hay kinenan ipinangalabangan di tanak dio sangira ada na pongoh di naulitan minulit nga itulun na pwede tinatanak nga hila yo do pengkakat pengin pang lahir lobong rikat na di karuhang do di hiri sampati anak kita hi karuhang do tando kita ya tina ditanak to pentoko do pengkanda do pengin pang lahir lobong nga sangira do minang lagi nga kita do sauh do ikusay hiri sampati do lang na di hit ako sa amin na dihirin sa ibaw di lobong ramitaw daw isaw do lang isaw do hirin sa ibaw di lobong gado hila minigapo sila dumihad ang boros ka na pwede di kusay sabab di tanak napatay yato kapiguli ni ko napatay do tanak to kita kapiguli to nakapatos ako na dia dat muli do kumadia tapi sabab pula tanak dat kalisihan kedua baik nakapiguli kita kama ini na dihat kinapupusan dila de naman tadi cerita di tempinay papatul dan kinapatayan Yesus do sabab do lisi de kenaringan kumatik magunam insana ni sandut payeng hampit toko yati na pwede nga wilad kaguli kago kumakinaringan khususnya kadi Malayo kumadi Adam ihawat na kaumal da pangyan hilad idin na kaya hilad sorga kabulit di kago hilad hila yati iminang koy an Yesus tumanod dit ayat Yohanes 3 ayat 10 menang koy antaw kumado menarip ta kumado yati indaw nga kayo dat yadam dat gumuli da hilad idin kinen dila hilad sorga sebab Yesus magay tadi kumad hila jadi atau kan aku menang kau sikau di hait lisi dat kan kumadati dat gisam dat kaguli takanda dahila katanin takadi ada mau gumuli dahila kajan sorga atau hilad idin jadi mereka kaman kutino menang kalisi kau takkan apa kalisi takkan kumakin ngandin nakalisik melati kanuda takkan hukum daw sebagai tanda dan ia tidak kalisi dia hukum ringan jadi bisa menat hilad itu pelajaran manko pailan kumadati kalisi kau te sana nakinang biar nanti mila dan mengiwago di kapasian tak patumbayan tak iman tak kumakin ringan Tuhan memberkati. Tamadahay id syurga. Bayahan minanghak dahay dot hari sabat olumis tomod. Pakayon dahay dot berbakti. Bayahan tu minanahak dahay pengertian maya diti kebaktian online do sabat diti. Gompio no yahay sepanjang hari sabat diti. Bayahan tamak tu norongo om menimbar diti doa dahay. Kangam di kerohian. Amin.